ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? 5-10 ਮਿੰਟ ਦੀ। इतनी देर तक सैयद साहब अगर आपके पास टाइम हो, अगर आपका मैं नमाज मैं पढ़ के फजर की तो फिर बात करें। आप आए ना फजर की नमाज पढ़ के, तो इतनी देर लेकिन अगर आपके पास प्लीज टाइम है। कोई गाली नहीं, कोई कुछ नहीं, ये आपकी मेहरबानी होगी। और नहीं सैयद जफरुल्लाह साहब, कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आपके पास टाइम हो तो हमें वो सूरह राफ जरा समझा दें कि वो किस बारे में है, देर किस तक इनको सूरह राफ की तफसील समझाएं, इनको बताएं। वो और जिसमें नबी आने का जिक्र है। जी, ये जो बी अहमद साहब, इनका तारुफ क्या है? ये जर्मनी में है और जमात अहमदिया से हैं, और ये आपसे अच्छा, बात करना चाहते हैं। आप नमाज जरूर पढ़ के आप बोलिए, आप क्या सवाल है आपका? वो कह रहे हैं मैं नमाज पढ़ के आऊंगा ना। अच्छा, मैं पढ़ ले, नमाज पढ़ के आ पढ़ जाए, पढ़ के आ जाएगा, कोई मसला नहीं। आप जब आ पढ़ जाए तो सकता मुझे हूँ ना बता। सैयद साहब, मैं जी, नमाज पढ़ सकता हूँ ना? ये आपका और अल्लाह का मामला है, मुझे क्या पता। नहीं, असल में ना पाकिस्तान में नहीं ना पढ़ सकता, इसलिए मैं कह रहा आपको किसने कहा कि आप नहीं पढ़ सकते? हूँ। आपके मौलवी साहबान ने कोई नहीं, मैं किसी आईनी ने के आपको कारी के मुताबिक अंदर सलाम भी नहीं ले सकता, कलमा भी नहीं पढ़ सकता, हाँ मस्जिद के ऊपर मीनार भी नहीं बना सकते, हाँ और कुरान भी नहीं पढ़ सकते। ये हाँ। वाले सारे पता है ना आपको? पढ़ ले नहीं, आएंगे। आपने इस मौजू पे बात करनी है या सूरतुल आराफ पे करनी है? नहीं, ये मैं सारे मौजू आपके साथ नहीं, शेयर इस करूंगा मौजू को भी इंशाल्लाह। डिस्कस किया जा सकता है, कोई मुझे मसला नहीं। नमाज पढ़ लेने दे। उसकी भी मैं रीज़न बता सकता हूँ कि क्यों नहीं, वजह क्या है। आप उसका मुझे जवाब दे देंगे, मैं आपको जवाब दे दूंगा। जी बिल्कुल, जरूर जवाब दूंगा। ठीक है सैयद साहब जो है ना, हमने समझनी है सूरह राफ, और जी। इन्होंने फिर आपसे बाद में बात करनी है। जब तक वो आते हैं इतनी देर तक आप हमें सूरत का थोड़ा बहुत बता दें कि ये जी, असल में तो सूरतुल आराफ का एक तो जो है ना अंसर जात सैयद साहब के साहब, साथ। ओके, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। मैं मस्जिद अहमदिया में पहुंच गया हूँ तो इंशाल्लाह फिर बात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी बस, असल में ये जो सूरतुल आराफ में है ना, आयत नंबर 35, उसमें तलत साहब भी, या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती। तो यहाँ पर 4 दफ़ा या बनी आदम है, ये ज़हन, पहला पॉइंट तो ये रखना है। दूसरा ये है कि इससे पीछे जो गुफ्तगू है वो आदम अलैहिस्सलाम की और इबलीस का जो हो रहा है। तो आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है बनी आदम, उसके जगह 4 बातें वहाँ की गई। एक तो है कि तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया, और शैतान तुम्हें फितने में डाल दे, और फिर इसके अलावा जो बयान किया गया है कि अगर आए इम्मा यातियन, अगर आए तुम्हारे पास रसूल, ये अल्लाह ताला बनी आदम से फरमा रहा है। अब आप हजरात ने इस सूरत को आगे पढ़ते जाना है। यहाँ अल्लाह फरमा रहा है कि अगर तुम्हारे पास रसूल आए तो वो तुम्हारी आयत पढ़ेंगे। तो अब इस सूरत में आगे चलेंगे तो फिर पहले नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मदियन की तरफ भेजा, सालेह अलैहिस्सलाम को समूद की तरफ भेजा, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को। तो यहाँ आगे फिर बाद में फ़िरौन की तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। यह नबी अब आ रहे हैं। तो मैं इसको इस अंदाज़ में बयान करता हूँ कि यहाँ रसूल जमा है। अब इससे आगे सूरत को चलते हैं, जैसे अम्बिया के आने का जिक्र है। लेकिन जब आप आयत नंबर 158 में पहुँचते हैं तो उस आयत मुक़द्दसा को ख़ास तौर पे, यानी ये 35 नंबर आयत है, वो 158 नंबर है। वहाँ अल्लाह ताला फरमाता है, कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेज। अब जमीआ किसी नबी के लिए जमीआ का लफ्ज़ नहीं है, अन्नास भी नहीं है किसी नबी के लिए। और इसी आयत में फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूल ही, बस ईमान लाओ अल्लाह पर और रसूल पर। तो आयत नंबर 35 में था रसूलुन जमा, एक रसूल आएंगे, और इसी सूरत के एंड पर आकर कहा कि फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूल ही। तो मेरी दलील ये है कि एक अल्लाह पर ईमान लाना और एक ही रसूल पर ईमान लाना है। और हजूर अलैहिस्सलातु, और ये आयत जो ख़त्म हो रही, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। तो हिदायत के लिए एक अल्लाह पर ईमान लाना और एक रसूल पर ईमान लाना, इस पर आकर कहानी ख़त्म होगी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी की नबूवत का दौर नहीं और किसी नबी पर ईमान लाने की ज़रूरत नहीं है। ये है जो मैं अर्ज़ किया करता हूँ।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब ये आपके कहने का मत, और सुना है कि इस आयत के बारे में कहा गया है कि ये आयत आलम बरज़ख में, ये दुनिया बनने से पहले अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को मुखातिब करके ये आयत को बयान किया था, जी बिल्कुल, ये तफसीर मौजूद है किताबों में। लेकिन ये हम यकीन के साथ नहीं कह सकते। नहीं, मुख्तलिफ तफासीर हैं। अगर आप, कुछ लोग होते हैं वो कुरान के ज़ाहिरी अल्फाज पर जाते हैं तो उनको फिर उस अंदाज से बात करनी पड़ती है। जो अगर तफासीर को मानते हैं, रिवायात को मानते हैं, तो उनसे, उनके एतबार से किया जाता है। अब बिल्कुल बात तो तभी बनती है जब बनी आदम सारों से उस वक्त खिताब किया गया, तो वो तमाम अरवा से, जैसे आलम अरवा में है, सूरह आराफ में ही है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, ये भी कालू बला, तो ये भी आलम अरवा की बात है। अगर वो ले तब भी ठीक है। अगर चले जैसे ये तलत साहब लेते हैं कि या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम, ऐ औलाद आदम अगर आए तुम्हारे पास, जी बिल्कुल ले लें आप, लेकिन उसी सूरत में उस आयत को भी साथ मिलाएं ना। उस आयत का क्या करेंगे, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, यहाँ रसूल जमा है कि ठीक है, बिल्कुल रसूल आना शुरू हो गए, लेकिन अब एंड पर आकर तो अल्लाह फरमाता है फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ एक अल्लाह पर एक रसूल पर। तो ये ख़त्म नबूवत की आयत आ गई। शाह साहब सूरह फुरकान की 1 नंबर आयत है, उसमें भी रसूल पर है कि लिल आलमीन ईमान लाओ नज़ीरा। अल्लाह पर, रसूल पूरी पर। आयत नहीं मुझे ये याद। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। ठीक है जी। तो वहाँ पर जी भी एक ही जो है एक ही ज़ात की बात है। अब हजूर का जब दौर नबूवत है तो बस एक ही ज़ात पर ईमान लाना है, अब और किसी पर तो ईमान नहीं। दौरे तमाम नबूवत तो आलमीन हजूर के सल्लल्लाहु लिए। अलैहि वसल्लम का ही है ना। और उन जो इनामात मिलेंगे वो उनके नीचे मिलेंगे, उनके जरिए मिलेंगे। और ये वो कहाँ लिखा, इनाम ये जो कहाँ जो लिखा हुआ है, जो जो नहीं, क्या उन पे नेमतें तमाम नहीं हुई? ये कहाँ लिखा हुआ है? क्या वो रहमतुल आलमीन नहीं है? जी हैं। तो जब रहमतुल आलमीन है और उनकी उम्मत खैर उम्मत है, तो इस उम्मत को पिछली उम्मतों से बढ़ के मिलेगा कि कम मिलेगा? बढ़ के मिलेगा। तो बस पिछली आप उम्मत को अगर नबूवत मिली आप जवाब तो सुने, जवाब सुने ना। पिछली उम्मत को नबूवत मिली, रहमत मिली, फजल मिला, तो सबसे बढ़कर जो नबूवत है वो ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मिल गए। पिछली उम्मतों को रहमत मिली तो इनके लिए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इस उम्मत को रहमतुल लिल आलमीन मिल गए। पहले उम्मत को फजल मिला, इनके लिए फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। खुद ज़ात मोहम्मद फ़ज़ल अज़ीम है, ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। तो बिल्कुल। बकियों के नबूवत बंद है, नबी पाक की नबूवत जारी है। देखिए हाँ ना, जी जब बिल्कुल। ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत जारी है, या तो कहना कि नबूवत बंद होगी, बाकी सब की नबूवत बंद वो होगी। आप कहते हैं, खत्म नबूवत आप कहते हैं, हम नहीं ये कहते। कुरान कहता है, ये कुरान फरमाता है। नहीं, खत्म नबूवत जो है वो तो आप कहते हैं ना, वो तो नहीं जी, आपका कुरान अकीदा है। फरमाता है। कुरान तो कहीं नबूवत खत्म होने का जिक्र नहीं करता, क्या हुजूर जी सल्लल्लाहु आखिरी बिल्कुल नबी है? बिल्कुल करता है। नहीं, वो मकाम के लिहाज से खत्म करने की बात करता तो है। वही खातमुल कुरान में नबीयीन दिखाए में मकाम का, वो कुरान में दिखाए का मकाम है। खातमुल नबीयीन का मैं मतलब पढ़ता है हूँ आयत, मैं आयत पढ़ता हूँ कुरान में, इसका माना सिवाय रहमतुल आलमीन का मतलब क्या है? कुरान यार सारे आपको जहानों के लिए रहमत। जब हजूर ट्रूथ सल्लल्लाहु सीकर, अलैहि देखो अभी वसल्लम आपने देखे देखे ट्रूथ ट्रूथ सीकर, पता है कि तेरा प्रॉब्लम क्या है भाई मेरे? अभी तूने पढ़ी खातमुन नबीयीन, जंप लगा के रहमतुल लिल आलमीन। ओ एक तरफ तो पहले टिक कहीं पर ना यार, बात एक तरफ क्लियर कर ले हम। एक आयत वो पढ़िए, दूसरे लम्हे, दूसरे अगली सेकंड में रहमतुल लिल आलमीन पे चला गया। दोनों है ना, दोनों ओ को भाई एक तो हल दोनों को कर लेना समझे ना। पहले, हाँ जी, एक तो दोनों हल कर दोनों ले। बातों को एक दूसरे के साथ समझे ना। हाँ ट्रूथ सीकर साहब बारी बारी बात करें समझाएं कि आप, चले समझे जी, इनसे आप समझे, जरा बहुत ज्यादा समझाएं आप, टोकते हैं। समझाएं आप। ये जो मुझ पे इल्ज़ामबाजी आप करते हैं ना अब्दुल्ला साहब, ये जो इल्ज़ामबाजी करते हैं ना, इंतहाई नाइंसाफ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे ज़ाहिर होता है कि जब इल्मी तौर पे आप बहस नहीं कर सकते ना, तो इस तरह के हीले बहाने ढूंढते हैं कि कोई ना कोई इसकी पर्सनालिटी में कोई ना कोई फॉल्ट निकाल के, तो भाई मैं कह दूं भाई ये नहीं, इल्ज़ामबाजी हमने कोई फॉल्ट नहीं निकाला। शाह साहब इधर बैठे हुए, आप सवाल इंतहाई करें, फिर जब इंतहाई शाह साहब जवाब देंगे इंतहाई आप बदअखलाक खामोश किस्म रहें। के इंसान उसके है बाद दोबारा फिर आप अपना इंतहाई पॉइंट। बेइंसाफी से बात करते हैं। मैं बात कर रहा था, मेरी बात को भी वो काट रहे थे। आप जबरदस्ती मुझ पर इल्जाम डालते हैं।
नहीं नहीं भाई, आप पे कोई इल्जाम नहीं डाल रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। इसलिए इससे परहेज करें। क्वेश्चन करना जब आपका कोई हक बात है। कर रहा होता है तो इल्जाम सबको नहीं डाल रिस्पेक्ट रहे देते तो हैं। सिकर साहब, जब इल्जाम हम नहीं मिलके डाला बात कर रहे था। होते हैं, जब एक मजलिस में जब लोग बात कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये जो इस तरह की हरकतें करना है ना, कि बीच में बैठे हुए एक दूसरे को छेड़ना शुरू कर देना, इल्जाम लगाना शुरू कर देना, तो ऐसी महफिल को जो बद अखलाक लोग ही है ना, वो ही इसमें ऐसी महफिल को खराब कर देते हैं। नहीं नहीं, आप एक सवाल रिस्पेक्टफुल करें, तरीके से बात करें। आप सवाल करें और आपका सवाल का जवाब देने के लिए तो वो ऊपर आए हैं। आप सवाल करें। मेरे सवाल का, मेरा तो ऐसा कोई सवाल नहीं था। वो तो जो आए थे वो अपनी बात कर रहे थे, उसमें मैंने बात ये कही थी कि जब खातमुल नबीयीन है उसको हम समझेंगे, साथ ही साथ रहमतुल आलमीन भी उन्हें कहा गया। इससे हम समझेंगे कि अगर रहमतुल आलमीन से मुराद है कि तमाम जहानों के लिए रहमत है, यानी कि उनके होते हुए रहमतें उम्मत के लिए बढ़ गईं और पिछली उम्मत से ज़्यादा रहमतें, ज़्यादा रहमत और बरकत और इनामात मिलेंगे। तो इस लिहाज से आप ख़ातमुन नबीयीन को समझेंगे। ख़ातमुन नबीयीन, अगर हम ये कहें कि उन्होंने नबूवत ख़त्म कर दी तो वो तो एक रहमत ख़त्म हो गई। अगर रहमत ख़त्म हो गई तो वो रहमतुल आलमीन के मज़मून के ख़िलाफ़ है। हम ख़ातमुन नबीयीन को रहमतुल आलमीन के हिसाब से जब समझेंगे तो फिर बात समझ आ जाती है कि ख़ातमुल नबीयीन का मतलब यही बनेगा कि वो नबूवत के सबसे आला मर्तबे पे कायम है, उनकी शरीयत सबसे आला है, जिसके ज़रिए से जो अगर पिछले अंबिया के अगर शागिर्द या उनकी उम्मत में नबी हुए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द और उनकी उम्मत में से नबी क्यों नहीं हो सकते, बल्कि होंगे लाजमी, क्योंकि ये खैर उम्मत है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीयीन है। और इस मजमून के हिसाब से जब रहमतुल आलमीन है तो तब भी हम खातमुल नबीयीन को इसी तरह ही समझेंगे ना। ये मैं बात करना चाह रहा था। आपकी बात मुकम्मल हो गई है? हाँ जी, ये बात मेरी मुकम्मल हो गई। हाँ जी, अच्छा जी, अब आप टोकेंगे तो नहीं? सवाल में और कोई ऐड मैं कर रहा है? देखें ये शाह जी, वैसे आप भी नहीं, जाती सवाल कर रहे में हैं। कोई, ओ यार, मैंने कोई किसी को नहीं टोका, मुझ पे मैंने आप कहा इल्जाम है, ना लगाएं। नहीं मुझे आपने बल्कि टोका, मुझे टोका था, ठीक आपने है? कोई मैं बात कर रहा था, आपने मुझे यार अब टोका था। रुको, आप इस अब तरह के रुको, इल्जाम ना लगाएं। अब रुको तो सही ना। आपने कोई और बात ऐड करनी है कि नहीं करनी, ये बताएं आप। मैंने नहीं ऐड करनी, आप अपनी ठीक है, बात करें। ओके, और अब आप खामोश हो जाए फिर, ठीक है। अब देखिए जी, आप हजरत ने ट्रुथ सीकर साहब की गुफ्तगू समात की है जी। नबूवत मैंने अर्ज़ किया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत जारी है। पहली बात तो ये नोट कर लें, जब रहमतुल लिल आलमीन की नबूवत जारी है तो उम्मत महरूम कैसे हो गई, एक बात। दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में कहीं पर भी नबी के बनने का जिक्र नहीं, अलहम्द से लेकर वन्नास तक नबी बनेंगे, इसका जिक्र कुरान पाक में नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि पिछली उम्मतों पर तो फजल और रहमत हो, तो मैंने अर्ज़ किया है कि वो रहमतुल लिल आलमीन खुद ज़ाते मोहम्मद मौजूद है, उनकी नबूवत मौजूद है। या तो कह रहे हैं कि हजूर की नबूवत नहीं है, तो फिर तो ठीक है। जब मानते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और हजूर की ज़ात को फ़ज़ल अज़ीम रहमतुल लिल आलमीन। अच्छा जी, अब अगर आप ये कहते हैं तो आपके नज़दीक भी 1840 फिर 1900 में जाकर एक बंदा दावा करता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये फिर फ़ज़ल और रहमत जो है ये, यानी अब 1445 में बैठे हैं, ये 1400 साल आपके मुताबिक तो फिर उम्मत तो महरूम ही रही ना। वो फ़ज़ल जिसकी आप बात करते हैं तो वो 1400 साल तो इस उम्मत पर नहीं हो। और खैरा उम्मत जो है ना, कुंतुम खैरा उम्मत, और जो सहाबा जिसको साबिकून अल अव्वलून, आपकी फ़िक्र मानी जाए तो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह पूरे सहाबा की जमात ही नाकिस डिक्लेयर होती है। और फिर सहाबा की जमात नहीं, ये अस्तग़फिरुल्लाह नकल कुफ़र नबाशत। जी हजूर पर एतराज़ होगा कि नबी पाक ने 1 लाख सहाबा जो है वो छोड़े मैदान अरफात में हज्जतुल वदा में, और एक बंदा भी इस काबिल ना हुआ कि उस पर इनाम हो सकता। तब ज़रा सोचे ना, कितना बड़ा ये गहरा ज़ख्म है जो उम्मत को लगाया जा रहा है। हम लोग तो आज बाद में आए ना, जिन्होंने बराह रास्त हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजूर का चेहरे की ज़ियारत की, हजूर ने उनको कुरान पढ़ाया, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। 1 लाख सहाबा में एक बंदा भी पास नहीं हुआ, इस स्टैंडर्ड पर नहीं आया।
تو نقص تو آپ پیدا کر رہے ہیں اس پر. اور یہ پھر اگر شاگرد معاذ اللہ نالائق ہو، استغفر اللہ، تو یہ اعتراض پھر استاد پر آتا ہے کہ استاد میں اتنی اہلیت نہیں تھی کہ ایک بندہ بھی اس قابل ہو سکتا کہ وہ اس فضل کی مستحق ہو جاتا. 1400 سال امت میں گزر گئے، اور جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ رحمت للعالمین آ گئے، تو 1400 سال میں تو امت محروم ہی رہی نا پھر. اور ادھر کیا ہے بنی اسرائیل میں تو ہزاروں نبی آئے. کلما ہلاک النبی فخالف النبی، ایک ایک علاقے میں 2 نبی، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے نبی، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اور اس امت میں اگر آپ کی فکر لے جائی تو یہ اتنا بڑا الزام لگے گا پوری امت پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پر، کہ پورے صحابہ کی جماعت میں جو سیدنا ابو بکر صدیق، جن کو حضور اپنا رفیق کہیں، حضرت مولا علی جن کے لیے حضور فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اور جس مولا علی کے لیے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا اللہم وال من والا وعاد من عادا، جس حضرت عثمان غنی کو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے اپنے ہاتھ کو، جب حضرت عثمان غنی مکہ پاک میں، تو حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. آپ تو وما رمیتا اذ رمیتا کی بات کرتے ہیں نا تمثیلی انداز میں، یا وہاں پر بروزی اور ذلی. تو حضرت عثمان غنی کے ایک ہاتھ کو کہا کہ حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس ہاتھ پر بیعت لے رہا ہوں. تو جس کے ہاتھ کو فزیکلی حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کا، اس کو تو نبوت نہ ملی. وہ صحابہ حضرت علی جو ہیں وہ معاذ اللہ میں حسنین کریم ہیں، جس سے حسین پاک نے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اس سے بڑھ کر بھی کوئی قرب ہوگا؟ ان کو تو نبوت نہ ملی. اس لیے جو ابھی یہ ساتھی جو گفتگو کر رہے تھے، یہ تو بہت بڑا پھر نقص ہوگا امت کے اندر اور تربیت کے اندر. اور پھر اگلی بات جس آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 69 سے یہ انعامات لیتے ہیں نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جب من یطیع اللہ، جب من عام ہے، تو جو کوئی بھی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، تو پھر تو عورتیں بھی آنی چاہیے. 50% تو خواتین ہیں. تو آپ اگلی جواب دیں گے کہ خواتین تو نبی بن ہی نہیں سکتی ہیں، تو یہ آیت تو پھر عام نہ رہی، یہ تو خاص ہو گئی. لیکن ہماری جو فکر ہے، ہم اہل اسلام کی جو فکر ہے کہ جو کوئی بھی اطاعت کرے اس کو معیت ملے گی، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور اس کو رفاقت ملے گی. تو اس لیے جناب محترم میں نے آپ کے سوال جو ہے اس کو ایڈریس کیا ہے. ملک قیصر صاحب اب روڈ چلا رہے ہیں، تو ابھی ہمارے ملک صاحب وہ دوسرے ساتھی ہیں. میں نے بھی ابھی سحری کا، ہمارا یہاں برطانیہ میں سحری کا وقت ہے، تو اس کے بعد میں بھی فجر کی نماز پڑھوں گا. بعد میں انشاءاللہ وہ بلال صاحب آ جائیں گے، تو بی احمد صاحب، تو انشاءاللہ اس سے بھی بات ہو جائے گی. ضرور، بہت شکریہ، جی بہت شاہ بہت شکریہ. شاہ صاحب جزاک اللہ شکریہ. ہاں جی، جزاک شاہ صاحب اللہ. اس آیت میں بھی شکریہ لکھا ہوا شاہ وفیکم. صاحب، شکریہ. اور صرف ایک بات یہ ہے کہ اگر جو اللہ تعالیٰ جب زوال آتا ہے، جب حالات خراب ہوتے ہیں، تب نبی بھیجتا ہے. جب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد حالات تو بہت ان کا تزکیہ نفس ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور اس وقت وہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پہ تھے. تو حالات ایسے نہیں تھے. جب زوال آئے گا تبھی نبی بھیجے گا نا اللہ تعالیٰ. تو اور آپ بھی مانتے ہیں کہ نبی نے آنا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت آنا ہے جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ان حالات کیا ہوں گے کہ علماء، میری امت کے علماء آسمان کے نیچے سب سے بری قوم بن جائے گی. مسجدیں بھری ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، قرآن مجید سجایا جائے گا پر سمجھے گا کوئی نہیں. تو جب زوال کی حالت آئے گی تب ہی عیسیٰ ابن مریم کی پیشن گوئی تھی نا. تو اسی وقت اللہ نے نبی بھیجنا جب حالات خراب ہیں. اور آپ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کسی اور امت سے ادھار لے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نعمت نہیں ملے گی، یہ امت اس خیر امت تو ہے لیکن اس کو یہ اللہ کی نعمت یا رحمت نہیں ملے گی، ہم کسی اور امت سے ادھار لے لیں گے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو درجے ملیں گے وہ اسی امت کو ملیں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرنے والوں کو ملیں گے، جس میں نبی کا درجہ بھی ہے. اور جب نبی کی ضرورت اللہ تعالیٰ محسوس کرے گا تو اسی امت میں سے اللہ تعالیٰ نبی بنائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرنے سے اسی امت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ درجہ دے سکتا ہے. ہمیں کسی ادھار کی، کسی اور امت سے کسی کی لانے کی ضرورت نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے. تو بہرحال یہ میرا جواب تھا.
لیکن میرا ایک ملک کیسر صاحب کے لیے سوال تھا ایک. انہوں نے کہا کہ وہ جو سورہ راف کی آیت نمبر 35 ہے کہ اے بنی آدم جب تمہارے پاس رسول آئیں، اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ جی عالم ارواح کی بات ہے. تو میرا ان سے سوال تھا کیا ہم جتنے بنی آدم ہیں، جتنے انسان ہیں اس وقت دنیا میں، اور جتنے فیوچر میں آنے ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت موجود تھے عالم ارواح میں، اور ان کو اللہ تعالیٰ. اچھا جی، یہ دیکھیں نا، یہ صرف اور صرف اپنے عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے نئے سے نئے عقیدے بناتے جاتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں کہ جن کو خدا عالم الغیب ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کا قرآن میں ذکر بھی نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے، اپنے عقیدے کو بچانا ہے تو جو مرضی عقیدے بناتے جاؤ. نہیں، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی 100% اس بارے میں پتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ سنا ہے. جی ملک قیصر صاحب آپ جاری رکھیں. تو میں ماں صرف کر رہے ہیں ایک نا منٹ آج کل لوں کے کہ نئے ایک نئے منٹ لوں گا. عقیدے ملک بنائی قیصر جاتے ہیں. صاحب ایک منٹ لوں گا میں. گزارش یہ کہ دیکھا آپ نے گفتگو کا پہلے تھا کہ اس امت پر انعامات، اب اس کو چھوڑ کے دوسری طرف نکل گئے ہیں کہ جناب جب ضرورت ہوگی تو پھر اس مطلب ہے کہ 1400 وہ انعام کہاں گیا. پہلے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پچھلی امت پر رحمت للعالمین، میں کنیکٹ کر رہا ہوں خاتم النبیین سے، تو 1400 سال یہ امت محروم رہی، اس کا جواب نہیں دیا، اور پھر اس سے جو ہے نا دوسری طرف نکل گئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ اگر وہی جو آپ نے پہلا تمہید باندھی تھی نا، پھر اس کا جواب دیتے کہ جناب پچھلی امتوں پر تو اتنے نبی آئے ہیں، اگر اس پچھلے امتوں پر قیاس کرنا ہے تو پھر اسے ڈبل نبی آنے چاہیے. یہ بنتی ہے بات، پنچایتی بات یہ بنتی ہے، میرٹ پر یہ بات بنتی ہے. یہ کیا یہ ایک مناظرہ ہوا تھا کہ ملک قیصر صاحب پاکستان بننے سے پہلے نا عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا مناظرہ ہوا. تو جج جو تھا نا وہ کوئی غیر مسلم تھا، تو عیسائی کہنے لگے جی اللہ کا ایک بیٹا ہے، تو مسلمان کہتے کوئی بیٹا نہیں. علماء ادھر سے دلائل دیتے، وہ ادھر. ایک کوئی سادہ سا نا کوئی عام سا جو کھیتی باڑی کرنے والا بندہ نے، اس نے کہا جی مجھے بھی ذرا 5 منٹ دیجیے گا. تو انہوں نے کہا جی کیا روڑا کیا مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا؟ وہ کہتے ہیں جی ایک بندہ اللہ کا بیٹا ہے. تو وہ کہتے، تو انہوں نے کہا یار اگر اللہ کی شان اس سے بڑھنی تھی نا تو پھر ایک پتر کیوں ہوندا؟ پھر تو پتراں دی لائن لگدی کہ پتہ بھی چلدا کہ اللہ دے پتر نے، معاذ اللہ ایک پتر نکال کے یہ کون سی شان ہوئی؟ اگر اس امت میں بنی اسرائیل کے اوپر جو رحمت اور فضل نبوت کا پھر اتنے لائن لگی ہوندی، پھر ہر پنڈ چ ایک نبی ہوندا، تے پھر تو پتہ چلدا کہ امت دی شان ہے. اور ایک وہ کڈ کے بروزی غیر مستقل ذلی ایک کڈ کے کیڑی امت دی شان ود گئی بھائی؟ وہ بھی ادھورا کڈیا جے. اس واسطے ملک ایسا سب باقی ہوں تسی یاد جاری رکھو گفتگو. جی جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی شاہ صاحب جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. کوئی نہیں، ہم تو سیکھتے ہیں. نذیر احمد صاحب بھی آ گئے ہیں. نذیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام دوستوں کو کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. جزاک اللہ. جزاک اللہ شاہ جی. آپ وہ لوگ جو جا سکتے ہیں. سکر صاحب یہ آیت کبھی، السلام یہ علیکم. آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی 101 نمبر آیت ہے، یہ کبھی پڑھی ہے؟ وہ جو قرآن کریم میں مماثلت قرار دی گئی ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ساتھ، کہ وہاں بھی خلفاء بھیجے اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اسی طرح یہاں بھی حضرت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی خلفاء آئے، اور پھر جو ہے آخر میں جو ہے نا اس کو مسیح ابن مریم کا نزول، امام مہدی علیہ السلام کا، وہ مماثلت ہے نا. شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں پہلے 1400 سال کیوں نہیں بھیجے اللہ تعالیٰ؟ اللہ وہ قرآن کریم فرما رہے ہیں نا کہ وہ مماثلت ہے، وہاں بھی خلفاء آتے رہے اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. یہاں بھی جو ہے نا مجددین کا سلسلہ تھا، اور پھر مجدد اعظم نے آخر میں آنا ہے. تو وقت اور دجال کا زمانہ ظہور، جس ٹائم اسلام پر شدید حملہ ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے نا زمانے کے امام کو بھی اور نذیر مسیح ابن مریم کو نذیر نبی بنایا نا. صاحب نذیر یہ صاحب بات ادھر لکھا ہوا ہے پے در پے نبی آئے، آپ ہاں کہہ جی، ہاں رہے جی. اور خلیفہ آئے. یہاں بھی ہر صدی ہاں تو ادھر ہر کیوں صدی پر مجدد آتا رہا نا. اور علماء امت جو ہیں وہ بنی نہیں؟ اسرائیل کے پے انبیاء در کے پے برابر ہیں نبی کہ کی نہیں؟ بات ہو رہی ہے، پے فرض در کریں پے نا، وہی نبی. دیکھیں نا. تو یہاں بھی مجددین کا سلسلہ چلتا رہا اور پھر آخر میں مجدد